in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Batso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Batso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. It's me, your auntie! Idol Melay para sa Rexidol Forte. Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3 o 4 ang nagsabay, char yan. Idol! Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Aksyon! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Chance nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ginebra, San Miguel, Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Bueno, kagilian na padaanan ti programa tayo si Kagam Tilinteg as usual with our partner iti programa Attorney El Rene Kidris Castro. Mapagsusaritan tayo na anya iti financial assistance given by the Land Bank of the Philippines kari iti beneficiaryo ti agraryo iti probinsyat nga Ilocos Norte. Alas 2:16. Si Kang Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Action Radio iti si Kang Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanan mo. Si Kang Ken Tilinteg.
iti kada Domingo, alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg, ken kalintegan babaen kaditi legal experts. Sika, ken tilinteg. Bueno, kagalian sa apulit 7 minutos tila palabas sa oras ta alas 2 ipadanon tinapo ti programa tiyo si kakantilinteg with attorney El Rene Kidris Castro at aptinigas taget mayam mo iti programa ti Land Bank of the Philippines nga assistance para kaniti land reform beneficiaries mani pa iti Department of Agrarian Reform and other farmers organization nga mabalin nga makabail ti suportar the Department of Agriculture o the Land Bank of the Philippines. Gapota the Land Bank is the major financing institution of government nga mang suportar tatan para iti agriculture industry tayo para iti food production program na iti agdamang dispensasyon. Amin dito kaya dumanto pa pong related issues may panggap kaya ito pong programa. Ipadanon to po ni Atty. El Rene Kidris Castro. Apo abogado, good afternoon. Hello? Attorney, good afternoon. Okay, ayos man na po, engineer. Dito'y linya ito yung adumanon diyan ni Atty. Castro. And dito po iti nakinateng may isil po kada iti ipadante po iti Domingo. May panggap kada iti programa ti Department of Agrarian Reform. Nga ti Department of Agrarian Reform kept adadamet po iti programa to uplift the status of agrarian reform beneficiaries nga mabalinda po nga pakitayapan like Land Bank tapno doon may kalakwada iti financing kada ito'y taptang programa nga isaksakab ti Department of Agrarian Reform. Good afternoon, Atty. Kid. Hello sir, good afternoon. Ken kastamit ten dagiti nayat nga dumdungig kada iti nga programa yu sir. So long time no see. So kablawak man dagiti ni paalan sa ni naganan Andy Boy Poronda dita Bintar. Naging Bintar. Ken kastamit birthday apabagado. Ngarod haan sir graduation kin ay panakapasana iti criminology board exam sir. Wow, congratulations. Kani Ma'am Josephine Kalahati tanay bagana kanya dagdag kaditi programa na imbag nga malem yumet ma'am. And kasamitin dagiti aminen nga tingting Provincial Treasurer Josie Kalahati. Happy listening po. Yes sir, ken kasamitin dagiti amin nga dingdingig kadeti nga programa nang nangrona dagiti beneficiaryo kasi iso ti agrarian reform program iti gobyerno nga syempre iso dati topic tayo itatangal daw. So actually sir siguro next nga inkay i-topic siguro kuti may panggap ti how they are going to claim via the agrarian reform tadamo dagiti gagayem tayo ditoy dar nga mangilawlawag no kasano ti pa nag-claim da babaen kadeti nga programa ti gobyerno. But moving forward actually itinapalpalabas nga tawon ado talaga tinaibunong nga gapo iti gobyerno nga beneficiaryo kadeti nga programa. So ano kitkitaan tayo sir nag-attendar tayo with the presence of our beloved DAR Secretary ni Apo Estrella. So nakasaysaya at launay ta naisubli dahito yung programa. So that siyempre with the initiative of the national government through our president. So nakalatulong no kitkitaan tayo ti panakay award dagitoy makunkunang certificate of land ownership award yung CLOA nga kunkunada kadagiti beneficiaryo. So siyempre dagiti mo't beneficiaryo tayo di ada panmanaknak nga ti panagtagikwada kadagiti nga daga. And then again please be reminded nga if that is awarded to you you should take care of it kasi
adamot prohibition iti lintag may panggap iti hanyo pa lako deta nga daga isong or intention na inyawat da kanyayo dayta nga daga tapno siyempre isong or talunon nyo pagsapulan gapuanan ti pagsapulan nyo siyempre daday ti restrictions provided for in by law nga dito for the period of 10 years so you cannot sell that property. So, nandyan yan sa ating batas, RA 6657. So, kasi no, madamag tayo, tadadagiti beneficiaryo, kadeti nga programa, after titling, they will sell that property. So, ang ano ko lang dyan is, beware of buying CLOA property pag hindi pa yan achieve, hindi pa more than 10 years. And of course, before you can sell it, you have to prove na yung property na yan is, of course, hindi na yan nagagamit for farming purposes. So, paalala ko lang kasi we have those, although there are also allowed transfers that can be, okay, that is provided under the law, okay, like for example, hereditary succession, o di ba? Parang ano lang yan, minana mo yan. So, of course, those are some allowed transfers of those CLOA, yung titulo sa kanilang lupa. But then again, restriction yan ng ating batas para naman, di ba yun ng intention, mapasa inyo yung lupa para mas lalo kayong kikita doon sa lupa na yon sa inyong pagpa-farm. Pero kung yan, bibenta mo, so that's another story. Unless you can prove that that land after a period of 10 years is not already being used for agricultural purposes. Kasi nga, meron for example, CLAP yan yung tawag nito, yung sa land use program, okay, local, yung land use program. So, nagbago yung kanyang gamit, yun sa agricultural land na yan, and it was converted to commercial or industrial purposes. So of course, siyempre after the lapse of 10 years, okay, pwede mo nang i-transfer through sale. Kaya lang, yun nga, pag yan kayo ay recipient ng ating agrarian reform, so make sure na gagamitin nyo for what is intended for it. Okay, so yun lang naman. So although that's already not covered within our yung sa topic natin, but then again, syempre, of course, ngayon, pag-usapan natin kung saan pa ba ninyo magagamit ang inyong nakukuhang titulo galing sa agraryo or sa DAR. Mabalindagad nyo sa rin as collateral in availing of the loan y bangko yes, so actually, merong tayong tinatawag na Agrisenso Plus Lending Program na available nationwide. So, yan po yung programa ng Land Bank of the Philippines. Okay, together with, of course, yung ating ACPC or yung DA Agricultural Credit Policy Council or ACPC. So, merong joint partnership ng Land Bank at ACPC para sa implementation ng bagong programa ng Land Bank, which is the Agrisenso Plus Lending Program. So, ngayon, ang tanong would be, sino ba ang classified na agrarian reform beneficiaries sa atin? So, sabi sa programa na to, when you talk about ARBs, okay, ARBOS minsan ang tawag, or yung agrarian reform beneficiaries. So, pagpunta nyo sa office, okay, so pag sabihin nyo, agrarian, okay, so talagang upuan ka namin para to discuss that matter. Lalo kung interesado kayo na palaguin ang inyong negosyo sa inyong pagtatanim, okay, at beneficiaryo kayo ng agrarian reform or tinatawag namin na ARBOS. So, pwede ko kayong pumunta sa Land Bank para kayo po ay mangutang at a minimal interest. So, maliit lang actually para doon sa ating, if I remember it right, parang pumapatak na 4% per annum. Okay, yung kanyang, depende kasi sir, kung
yan would be availed through our AgriSenso Plus program at a maximum amount of 1 million. So, pwede po kayo na to avail, okay, ng mga pautang sa Land Bank through yung ating AgriSenso Plus lending program. Okay, so nandyan yan kasi sa ating Comprehensive Agrarian Reform Law of 1998. Okay, so yan yung mga farm workers na ang intensyon ng batas na to ay bigyan ng lupa yung mga wala, okay, yung mga landless, irrespective of their tenurial arrangement, okay, with their landlord, okay, so who benefited with the redistribution of land, okay, regardless of the crops or fruits that you produce from that land. So kahit no anyaman dagiti nakaimula kadetang daga nga isot nakawatan nyo iti klowa nga makungkuna. So mabalin kayo nga avail iti loan through Land Bank. Kamti question ti daduma sir kasano nga rodon no madamamot pela ti proseso J. Maro to'y Municipal Agrarian Reform Office. So syempre deta Maro isot ti responsible for administering, okay, land reform with that particular municipality. So mabalin ba di jay nga gabil kanyami? So the answer is yes. Okay, so mabalin ti umay uray ti igem yu pelang ket ay awam pay ti igem yung aklowa kasi nakaproseso pay lang tay panakay transfer itinagan yo. So kunanamot ditoy anami patakaran iti detoy nga programa. So kunana ditoy nga that can be, okay, you can be qualified, okay, provided you will be given yung certification coming from your Maro na yung inyong lupa is under process. So naka-process lang yan, so pwede yan. So kung ang tanong ninyo is ano bang qualification, pwede ba rice lang yung bang nakarantaan na dito yung programa saan kabsat dati AgriSenso Plus ure anyaman nga aktibidad nga related iti farming activity pabaling kayo ka dito nga programa. Ayan, so dapat dito nga may makungkuna sir nga NIA Master List or National Irrigation Administration Master List sa mga small rice farmers with irrigated areas pwede pa. So if you are yung pinaka basic actually sir dito yung programa iti Land Bank would be importante dyan yung una dyan is yung member ng registry ng RSBSA. Okay, so may registry yan kasi sa munisipyo yung ating mga tinatawag na merong RSBSA membership yan siya, Registry System for Basic Sectors in Agriculture. So meron niyang database. Yung kung kayo may membership na kayo diyan, punta na kayo sa amin. So you can avail. So whether you own that land or not, kasi kayo yung siyempre you are the one tilling the land or kayo yung nag manage sa lupa na yan. So punta lang kayo sa Land Bank and we will help you through how you're going to avail of our various loan programs. Marami po yan actually sir. So ngayon we have this AgriSenso Plus pag yung mga agri-production ang gagawin. So pwede yan. Pero merong din kami ngayon na allocation for yung naalala mo sir yung ating RCEF before na percent for rice farmers, pwede po. And of course, actually hindi na pwede sana sa Ilocos kasi doon sa program before nauna kasi ako when I was still with the other bank. Naalala mo sir na yung majority of the funds for Ilocos went to our former bank, doon sa former bank. Kasi ako ngayong mas mabilis akong nag-implement than Land Bank. But then, moving forward, we have again another budget. So, ngayon naman, actually through our boss, si Sir Sani Alegre. So, nag-ano na ako actually, nag-ask na siya ng
amount na baka pwede kong hingin for the Ilocos Norte. So although ako I am optimistic na maraming mag-aabil, kaya nilakihan ko na yung request. So I think merong 15 million na for that purpose, and hopefully kung marami pang mag-aabil, so the more the merrier. And of course sir, kung gusto naman nila na naiya silang pumunta with Land Bank directly, so we also partnered with some cooperatives. So yun na yung mga may cooperatives kaming pinapartneran. So pwede naman sa kanilang ibig sabihin apo abogado, mabuninti individual mabalimit iti kasla kumasanhera and or farmers cooperative to avail of the loan. Yes sir, yes. So mabalin. So although that is subject to the evaluation of the bank, kaya nga tingarod ko nami sir, pinpintasan tayo kaditi operasyon dagiti sanghera tayo, dagiti asosasyon tayo, and more importantly our cooperatives, kasi yan talagang meron tayong share capital requirement. So nag-invest kayo dito respective cooperatives near you. So dapat ilagi nyong iisipin na they have to operate at a profit. Ang karigad kan agtangtang kanti ulo nga dete hanggang magbaybayad den tapno. Anyway, programa at gobyerno kon kunayo awan to ti panagtalagda niyo kasi ti kunak adda ti listaan dagiti listaan ti Land Bank dagiti previously nga who benefited under the program, and then later on ti panunuto da sir kete naganan. Anyway, awan to kasi yung programa, we take advantage and take baybayad din. Okay, so we have to correct it, to correct that attitude. Ang agpaypayso kabsat ayata singsingiran na kantulat ta ti Land Bank kasi programa nga road nga naipay kanya tayo nga nabababa iti interest rate na. So, and of course, the procedure among kadi abogado nga kasla ngay ngamin ililiwek deti programa ti Land Bank tatan iti masagana 1999 masagana 99 to the Philippine National Bank. But unfortunately, I remember very well during the time of former President Fidel Ramos, di niya nga ikidangkor nga almost the same kadito eh. Kaya ka problema da. I know very well kasi yung manager da mismo nakaninuman ko idikwa nga ka problema da ti collection kadito impapalad na hundreds of millions of pesos. Yes, sir. That's the reason why they already gave the authority to the bank. Kasi they know for a fact na pag bangko ang hawak yan, mas mas stricto yung kanyang paghawak. And of course, ang gusto ko lang nating linawin is actually that is fund of the government, but then kailangan din ibalik ng Land Bank yan to the national government. Kasi gagamitin yan or ibabalik din sa atin at papaikutin lang yan para makatulong lalo sa inyo. Pero what you're doing is, for example, kayo, iniisip nyo na this is just the first, wala na yang uulit, so hindi na lang ako magbabayad. But then again, unang-una, gusto nating linawin, hindi yan matatapos na hindi kayo masisingil. Okay, so there are ways on how the bank will collect from you. Pangalawa, if that is collateralized, so they will run after the collateral property. Okay, so yun ang aabulin. And pangatlo, you will create a bad record of yourself. So hindi na yan mauulit. Whatever banks you go, magkakaroon ka na ng record kasi it will reflect here. Meron kasing sistema. Okay, merong tinatawag na yung credit investigation na that the bank will do with other banks. So halimbawa, yung program you failed to make it good with Land Bank, syempre pagpunta ka sa other bank na mayroong ganito ring programa kasi gobyerno rin yan, so they will still ask from us your record. Okay, so kung makikita nila na you are in a past due status, merong na write off kasi hindi ka binayaran, so tendency would be, syempre hindi ka rin papautangin ng bangko na yon. So you lost that opportunity already. And of course, halimbawa you have already cleared yourself, so would that mean na wala nang record sa'yo? Every time that you avail a loan,
mag-a-appear yan, you have to secure a clearance. So, may istorbo ka dyan. Kaya I advise na kung meron kayong problema when it comes to payment dahil may nangyari, so you better approach your account officer sa bank para tingnan niya kung pwedeng magkaroon ng tinatawag na restructuring on your loan. Or kung merong nangyari man sa property na yon, for example, di ba, meron kasi, ang loan kasi sa bangko, sir, it's also covered by insurance. So may insurance yan from PCIC. So, Philippine Crop Insurance Corporation or Commission? Corporation, apabagado. Ayan. So, yan, PCIC na yan, pwede, sir. So, pwede yan na mag-claim din doon to pay the damages of the crop na nasa inyo. So, yun naman ang kagandahan. So, of course, lagi nyong iisipin na every time na mag-avail kayo ng ganitong programa, you always have to make good. Para kahit paano sa next na you will avail again of this loan, mas mabilis na. Actually, pagkakilala nila na you're a good payer, kahit paulit-ulit ka pa. Kasi, you know, for a fact, sir, maraming ang kumukuha ng mga mga farm machineries, yun ang nakikita ko. Yeah, I was about to ask that, apabagado nga, punan ka dilaeng, ti mabalindang utangen, iti panagtalon, gaputa ka rin ito nga tiyempo get mechanized, metten iti farming tayo, kas kumakit iti tractor, harvester, ken daduma pa yung equipments, nulakit di ka ba ilan, kas pagarigan iti farmers organization, farmers cooperative or individual farmer ti umutang using as collateral o kas pagarigan itni sa collateral di ngay lote wano talon nga ni ted kinakwada from there yet may avail dali ito nga pautang nga apabagado kasangwan man itultuloy ito dito nga version porque kunak nga para ka rito dumdum nga po ni Attorney Cade is an account officer of Land Bank of the Philippines, so he can say with authority. Other than that, he is also the Vice President of National Real Estate Association of the Philippines, Ilocos Norte, Lawag City Chapter. So DJ nga personality na could be of help to all concerned. May panggap ka rito nga it is discussed to you about financial assistance from the bank and how to avail of the loan from the land bank. Babayan ka rito nga programa da. Ilalawag tayo amin dito nga porsyon, kalpasan pa rigiti, sumagmamano lang. Ano nga tito? Nga commercial tayo. Attorney, please. Si Kang Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Good pa tumibas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumibas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labatan yan.
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Action! Radyo! Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Action! Radyo! Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Nasakit yung ulo. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Agos nga dagos, baka additive side effects sa data. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat nga agpaiso. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Action! Radyo! Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Action! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action! Radyo! This is Gabby Garcia for GSM Blue. Choose your true love, your true passion. Choose your truth. One time to take action. Choose your true. Kasama ang GSM Blue. Ikaw, what's your true? Drink responsibly. Try GSM Blue Mojito. Available in supermarkets and retail stores. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Team Dantes 4, usapang immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba pag di tamang kinakain? Immunity gap ba pag nagkakasakit? Immunity gap na yan. Stop! Immunity Gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity 100%. Based on RENI with proper diet and exercise. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Dabaro nga energy! Pinabarot ka na may mayat nga Enervon, Enervon Z+. Pinapigsiety zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, kun vitamin E. Pinabaro ka na may mayat nga Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Ibaya-flu. Baka flu na, pati pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, ibaya-flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Ibaya-flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time.
sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kastoy ti oni na timbarado nga agong. Nung madayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isang barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti dadumang nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sika Ken Tilinteg. Okay, maraming salamat, engineer. Talagang mabalinbenan di commercial ti Apo. Kung napiang ti Apo nga, ti second portion of our interaction with our guest, ni Attorney Kid Castro, may panggap ka iti programa iti Land Bank of the Philippines. Iti individual farmers, kabaylan dati mga bill, kadito'y loan, iti pang-purchase, kaditi makina ramapendag, lalo ti tractor and or harvester. Wano, dagiti kadilaeng farmers organization like cooperative and dagiti Sanheras, ti mabalin niya mga bill, kaditi nga loan from the Land Bank of the Philippines. Apobogado, please. Yes, sir. So, diyan kami nang nagtateg, advertisement game, sir. So, tatan, sir, ti keting lawlawagan, umuna, han nga dito ikot limitado lang kadagiti asosasyon. So, actually, amin nga farmers. Amin nga farmers. So, eligible. So, no under ka iti numan si kaket, ti agrarian reform beneficiaries. So, mabalin nga mapangkalaang ijay mismo nga maruyo, i-endorsar na kayo nga umay agaplikar iti Land Bank. So, isuda nga minti mangited iti listaan ti maro iti potential ARB borrowers. So, isuda ti agrarian reform beneficiaries da isuda iti mangi-endorsar dagiti maro tayo. So, da kami mat iso ti asikason mino ka, sir. So, hanga problema no hanpe nga nakainagan kanyayo as long as nga mga tada iti certification nga still unprocessed. May kadwa, member kayo iti RSBSA. So, deti registry, deta ita bukod yo nga ili. Ito mang certify nga da kayo kat may isa nga agtaltalon. So, may katlo, dagiti micro, small, and medium enterprises. So, mabaling ka di nga sak narod kuma, tadamot farm supply ko, sir, kunada ko ma, sir, ya. So, mabalinak ba nga agander iti, kasi dungamin, although you can be qualified under our other programs, land bank programs nga loan nga pautang ka dagiti micro, small, medium enterprise, ngam no tinegosyom is identified nga parte iti ecosystem ko nakumanda ka mo, no, that's the right term, iti panagtalon kas may kuma sigagat adda iti agricultural supply mo, so mabaling kang may under iti agrisenso plus. So tingamin benepisyo na, sir, kat umuna nalaglagan laeng dagiti collateral requirement na. So numan han nga may rehistro ijay naganan ijay register of deeds kasi additional cost kin may sapay nga panunutan nyo. Then again, kung nakaroon nga upon evaluation, kitan mi no deta no han mga titulado no anya pay digiti other proof nga mangi panagnak te panagtagikwam ka deta nga property, so mabalin nga usarem as collateral. Okay, unlike doon sa other programs natin na it should be registered under your name or naka-title data tapno mai loan mo kanyami. So itatano kas pagarigan sikahan mo pinay titulo
deta ti may nga problema, you just approach us. Tapno kitan mi ti pamuspusan no kasano tayo nga tapno da kayo, you will be qualified under the program. But basically ti kung nakaroon dapat miyembro kayo iti RSBSA no mesa ka pay nga agkalkalap sir under pay ka dito nga programa. So lang iti agtaltalon do diket iti agkalap nga kaya dapat i-improve iti panagkalap da or may sa kayong nga kooperatiba kaya't yo ti mangipatakder iti may isang shrimp production kasla ho maji lugar yo kat pagudpod so kaya't yo ti improve deti dati kayo nga panaggalal ay adda deti prawn production or deti shrimp production yo kuma kitatan papintasan nyo. And or coconut farmers cooperative kasla kumanit lapagod po da pabagado. Yes, basta daanan na sir, basta farm related, agriculture related business. So mabalin. Farm supply or related mo ang isika undergo ka lang iti MSME ngam still under the program mabalin. Okay, so tingamin kapintasan na dito nga programa sir. Unlike with other regular programs, kung nakaroon nga the other regular loan programs would require us to submit a titled lot as a collateral dito yung minhaan. So nalaglag ang labasit. So basta no kitan mi no anyaman pa iti pamanagnog iti pinagtagikwam kadeta nga daga. So kas pagarigan ko tax declaration. Okay, so you just come to us and we will find ways to have you qualified under the program. Di mo ti kapintasan na. So may katlohan nga masapol iti rehistro na nukuan ijay register of deeds. Okay, so lalo dagiti babasit ngagtaltalon, syempre dagiti panag nga problema da. Ngem no kay ket tayo ti gapot ang miyembro tayo iti naduma-duma nga kooperatiba iti bukod tayo nga lugar, i-advise your cooperative to come to us and have it accredited under the program. Tapno DJ kooperatiba yo isut ikan mi kasi kas pagarigan ko masiraya digiti dadakkel nga materyales ay nga masapol iti pinagtalon kas may isang equipment. Siyempre you cannot afford on your own and you cannot sacrifice that all your money will go to that machine. Di ba sir? Kat siyempre kahit mumot nga datay lang nga grupon so can in association so ipadas yo kakabsat basta digita association yo make sure that it is in good standing. And of course your officials digita nyo daduma pilyon tengamin dagiti napipintas nga agtakem ka dagiti association tayo tikadmot lang awan bad record na baka mamno dadumay so dagayon dagiti nagabil ka dito nga programa min nga agpaspas jo nga agbaybayad. So of course that will affect your application of your association no kasjay. So although kung nakarod it's not the end mat no danto kas pagarigan the bad record yo talaga mga di yung matamot na may anyon dagidi utang yung mo na then again you have to make good. Okay, so you will still be given a chance provided you will be issued certification or clearance out of your existing loan. So ado dagiti banang pamayan mo iti land bank for you to be able to qualify under the program. So mati kapintasan na sir dito yung programa talagang moving forward nga to improve also our farming industry and of course our fishery in ramraman tayo. So dagiti damot association na ita si dagiti baybay nga kahit damot nga improve dagiti panagkalap da kasi no kitaan tayo sir talagang although very profitable or very promising ti career ti fishing industry kasi napalawlawan tayo nga ti baybay ngam dagiti gamit tayo ramit tayo iso ti manglapod iti intay panagkalap gaputa sangkabasit nga daluyon agkagsardeng tayon anting nga panagkalapon. So if you want to improve through your association mga lakay tinapinpintas nga bangka kunate kuma siguro tatang kumangket ti ususaran damot ket ti
para dadakila bangka kuma. Gonam sir nga ang matumba kunak kuma nga no basang kabasit lang alon ket agawid kan ay sor nga kunak ket dapat kuma kadigito yun digiti kuma medyo dadakkel nga bangka nga oray umay dagiti Chinese ket hangkang nervyos nga matapog tail bangkam dadakkelan. Okay, so digiti adult iti programa iti land bank sir nga they can that we can offer yun nga that would also include digiti ping graduates of agriculture related courses, so mabalin da pay nga loan under our program. So mabalin sir digita, so may dala tayo opisina no kwa ta may da inquiren dagitoy talaga nga isumutin na rantaan na iti bangko. One of its trust is to improve the agriculture sector. So kung nakaroon nga you will guide you as well to come up with a viable project para makikita rin we will also make sure that you have a well-defined source of repayment. Kasi kami ngagpautang nohan yung nga kabaulan. Ayan no deti makita mi nga kabaulan isut yo preserve mi kanyayo. And by the way, kas pagarigan individual loan apabagado mano ti mabel na maximum kas pagarigan. Up to 1 million sir, up to 1 million. Oh, okay. Okay, so daduma sir kunak narod na analysis power. So nga na dengeg kayo iti deti programa ni Sir Rolando si Kaken Tilinte kasi you will learn a lot. Okay, so which include as well yung mga programa ng gobyerno. So unfortunately in our locality kadwan na nga gababil digitay pa ilang adda alahan ko mati baga nga anang digitay mas angat ko nga iti panagbiag ti kasi umuna they do not know what to do digitay padating nga kailyan. So Timot Land Bank dito kat bangko awam mo iti requirement postura tapos may kayagdamag. You can just come and inquire. So nasa likod lang Timot Layanan mi kat Jemot lalikod iti Accenture building dito Robinson. So accessible to all. May kailat tagdamag kaabsat. Aya no kayat yung mismo kooperatiba yo or asosasyon nyo tapno mas hangkay man la may storbon nga may tilawag ito San Nicolas tapno may agaplikar kadigiti formas you can do it. Although adda digiti mang angay sir iti kadaili nga gim imbitar ti Land Bank nga mapanag diskusyon may panggap kadigiti nga programa napimpindas talaga deti programam sir ta cover na ti Ilocos Norte even in the comfort of our homes. So actually moving forward sir dapat digiti programa iti Land Bank nga ti tagana depindot pa yun nga ti kuma application you can kanya nga rod I also encourage applicants to submit it through my email or through my messenger sa amin to no naganan to no ag-implementar kami ngani ka mag-release ti loan dan isunto lang ti pinangpaumay mi kanyadan. Okay, so Team JP pa nag-open that account sir mabalin pa yung i-credit tulat ta account dan makamudan nga mangi withdraw det ang kwarta dita no anyaman nga parte ti Ilocos Norte ayan da basta dalan bank nga makabimpintas at the ATM ka deta lugar da. So uri nga minmat farmer ko man adda kumamod dagitan nga natayo ayahan kay mabutbuteng ta talaga amot nga napintas ko manidi program ni Apo Chabit. May kanda ti bank account. Actually sir kasta talaga dapat nga you have to avail isungod nga agilo-launch iti bangko iti zero maintaining awan talaga at maintaining balance na iti ATM tapno amin at the ATM na tapno kas pagarigan man at dagiti transaction nyo iti bangko so it will only be through your card. G-card yun paka-i-kreditan nan and of course dagitimot kooperatiba tayo baka kayat yumoti agabil ka dete point of sale nga kunada dete swipe sir digiti swipe cards digiti yan nan iti dagiti ganan yan nan iti awaway
tamno dagiti farmers mabalinda nga again cash through the point of sale. Agpa-credit kay lang any land bank branches near you. So no taga dito'y kako mga batak, J kumakyom nagadayo. So mabalin no da kooperatiba nga si J kooperatiba approach na lang ni land bank batak at dati makunko na nga point of sale program mi sir i-issue anday so dati i-swipe dala J card da no pa tapos may katan J card dai kan nakamot ti cash. Okay. Apo bagado gapot shorten diti programa ti up to 3 o'clock laeng and we might as well acknowledge the viewers tayo by Facebook ni Ronald Morales. Good afternoon, Sir Lando and Attorney Kid Castro watching from Hawaii. Kunana dito eh. Wow. And thank you very much. Bilang namin the Hawaii ni Sir Ronald Morales. Yes, Sir Ronald. And Ma'am Mel, po talaga nga nagdagdag programa ng pagmamalim yung ma'am. And ni Ma'am Aida Ganeti, si Alexander of Maui, Hawaii, ay Honolulu, Hawaii. Apo, for Hawaii. Unahin na po ay ni Ma'am Esther Agbayani, when talagang kunana. And Sunday Madamba, thank you very much for watching our program with Attorney El Rene Kidris Castro. Nakapimpintas na iti po nga programa nga something nga expectaring at dadagayam kastoy. So, iti agriculture sector, amo tayo po nga bali ti gobyerno tayo encourage na diti kunapya po nga food production. Ngayon ti problema is the capital. Now, at the capital from the land bank through loan hanga pa diti kat utayan tayo. Ngayon minimal iti kunapya nga interest rate na. So nakalaklaka dito nga mabalimte nga availan at ni Attorney El Rene Kidris Castro as the account officer on the Land Bank of the Philippines. So aditi interesado apo amo nga dito ti orayan tayo financing para iti capitalization naglalo ka iti panagmula tayo iti pagay and other agricultural crops including fishing industry kunanan. Yes. Including fishing industry. But some other time abogado we might as well expand the discussion presentation may pangyap ka dito nga issue from the land bank gapota mo tayo kan makita tayo nga very relevant and of public interest gapota dito iti makita nga or-oren dito kay Lianteo. But because of limited time, thank you Attorney for your time for contributing once again. Kaniti na may pintas ng information niya may dalam ti programa ito si Kakem Tilinteg. He's our partner iti programa ito po si Kakem Tilinteg. Thank you Attorney and good afternoon. Good afternoon sir and thank you sir. Okay, that was it. Thank you engineer and good afternoon. Si Kakem Tilinteg. Aksyon! Radyo